हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशंस। आज ये वीडियो रे आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बही आउ एक विषय माटीगला बिगिड़ी प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। अभ्यास नंबर 1। आस कथबार्ता हेबा। क छुट्टी रे बापू और दीपू केउठी को जाइथिले। उत्तर छुट्टी रे बापू और दीपू मौसांक घर को बुलिबाकू जाइथिले। नंबर ख अजा बगीचारे क्यों काम करुथिले। उत्तर अजा बगीचारे घास बाछुथिले, माटी हाणुथिले एवं गछ मूले पानी देउथिले। नंबर ग चाषी माने पोक दाउरू फसल को रक्षा करने को कौन कले। उत्तर फसल को पोक दाउरू रक्षा करने चाषी माने मन इच्छा पोकमरा विषा पकाइथिले। नंबर घ जिया माने कृषकर कि उपकार करती। उत्तर जिया माने माटी को खाई थांती, माटी को खोली थांती, जहाद्वारा माटी फसफसिया एवं उर्वर होता है एवं तेणुक कृषि कार्य भल होता है। याद्वारा जिया माने कृषकर एपरि भावे उपकार करिथांती। नंबर 1 क्यों गुड़िक आमे प्राकृतिक सार बोली कहबा। प्राकृतिक सार गुड़िक हैला पिड़िया, गोबर खत एवं कंपोस्ट खत। नंबर 2 आस उत्तर लिखिबा। मौसांक बगीचारे कौन कौन चाष करा जाए। उत्तर मौसांक बगीचारे नाना जातिर फूल फल सहित बरसर 12 मास विभिन्न पनीपरिबा चाष करा जाई थाए। नंबर ख परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर कि उपकार हेउथिला। उत्तर परिश्रम करिबा द्वारा अजांकर देह भल रहुथिला और तांको मन फुर्ती रहुथिला। नंबर ग बात्या जोगु नईकूलिया गाँटीर कि क्षति हैला। उत्तर बात्या जोगु नईकूलिया गाँटीर लोक मानकर घर द्वार सबु भांगीगला, सेमानकर बड़ बड़ गछ सबु उपुड़ी पड़िला, खेत बाड़ी रे पोक गुड़िक भर्ती होईगला। नंबर घ जिया किपरि कृषकर बंधु। उत्तर जिया माने माटी को खोली खाइबा फल माटी फसफसिया एवं उर्वर होई सेथिरे बहुत भल फसल होइथाई, जहाद्वारा कृषकर उपकार होइथाई। एथिपाई जिया कृषकर बंधु। नंबर 1 माटी किपरि बिगिड़ी गला। उत्तर रासायनिक सार व्यवहार हेबारु माटी बिगिड़ी गला। नंबर 3 सरल भाषा रे बुझाई लिखिबा। क ए माटी हेउछि आम माँ, ए धूली हेउछि चंदन। यहाँ को जदि हम सरल भाषा रे बुझाइबा तेबे उत्तर हैला ए माटी डट 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 चंदन। एही गद्यांशटी आम साहित्य कलिका पुस्तकर माटीगला बिगिड़ी विषय आनीत। एठारे लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास माटी और धूलीर महत्व आलोचना करिसंती। बापू और दीपू मौसा घर को बुलिबाकू जाइथिले। मौसांक बगीचारे 80 वर्षर अजा परिश्रम करुथिबार देखि दीपू तांकू धूली रे घांटी न हेबाकू कहिथिला। अजा ताकू बुझाई कहिले जे ए माटी हेउछि आमर माँ एवं धूली हेउछि चंदन, तेणु यह आम पाई बहुत महत्वपूर्ण। नंबर ख सेई त हेउछि सबु अनिष्टर मूल। उत्तर सेई त डट 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 मूल। उक्त गद्यांशटी आमर साहित्य बहिर माटीगला बिगिड़ी पाठरू आनीत। एहिठारे लेखक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद दास रासायनिक सार व्यवहार को सबु अनिष्टर मूल बोली कहिसंती। मौसांक बगीचारे सुंदर सुंदर फूल फुटिथिबार देखि बापू ता अजांकू बेसी सार व्यवहार करुथिबारु विषय कहिला। बापू ठारू से भली शुणी अजा कहिले जे बेसी सार देले बेसी फसल अमल हुए नहीं, केते जमी रे केते सार दियाजिब तार गोटे हिसाब रही। ता छड़ा बजार रे जो कृत्रिम सार बा रासायनिक सार गुड़िक मिलुछि से गुड़िक ही हेउछि सबु अनिष्टर मूल। नंबर 4 तले दिया जाइथिबा शब्द को वाक्य रे व्यवहार करिबा। तले केतोटी शब्द दिया जाइछि सेगुड़िक आमे वाक्य रे व्यवहार करिबा। खेतबाड़ी, बात्यारे खेतबाड़ी सबु नष्ट होई गला। धूली माटी, पहाड़ पड़िया सबु धूली माटी रे गढ़ा अटे। स्नेह आदर, बापा माँ निज संतान को बहुत स्नेह आदर सहित पाली थांती। गछपतर,
ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛପତ୍ର ସବୁଜ ଦେଖାଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର 5, ଯେପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ, ସମୁଦ୍ରରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମ୍ବାଦରୁ ସାମ୍ବାଦିକ, ବର୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ। ନମ୍ବର 6, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଠାରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ସକାଳ, ସକାଳର ବିପରୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବଡ଼, ବଡ଼ ବିପରୀତ ସାନ। ସୁନ୍ଦରର ଅସୁନ୍ଦର, କୃତ୍ରିମର ପ୍ରାକୃତିକ, ବିଷର ଅମୃତ। ନମ୍ବର 7, ଅଜା ଟିକିଏ ହସିଲେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଔଷଧ ନୁହେଁ, ଖାଣ୍ଟି ବିଷ। କେବଳ ପୋକ କାହିଁକି, ସେଥିରେ କାଉ, ଚିଲ, ବଗ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏପରିକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ତାକୁ ଔଷଧ ନ କହି ବିଷ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ଏବଂ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦ ରହିଛି। ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ତଳ ବାକ୍ସରେ ଏବଂ କାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ନାମ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର କାମକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ଏଇ ଝୁଡ଼ିରେ ଲେଖିବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଲା ଔଷଧ, ବିଷ, ପୋକ, କାଉ, ଚିଲ, ବଗ, ପକ୍ଷୀ, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଣିଷ। ଆଉ କାମ ହେଉଛି ହସିଲେ, କହିଲେ, ମରିଯିବେ, କହିବା। ନମ୍ବର 8, ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା ଓ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଜଣା, ଜଣାର ପୂର୍ବରୁ ଅ ଲଗାଇଲେ ଅଜଣା। ଅଜଣା ଲଗାଇ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନଟି କରିବା। ଅଜଣାରେ ହେଲା ଅଜଣା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଲଗାଇଲେ ଅସାଧାରଣ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ରହିଥିଲା। ସୁବିଧା, ତାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଲୋକଟି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଭାବ, ଭାବର ପୂର୍ବରୁ ଅ ଲଗାଇଲେ ଅଭାବ ହେବ। ରାମର ପଇସା ପତ୍ରର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 9, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଏହି ପାଠର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେହି ବାକ୍ୟଟି ହେଲା ତାପରେ ଅଜା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ କ'ଣ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଉଠିଲେ। ନମ୍ବର 10, ତଳେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆସ ତାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ବାକ୍ସରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଯାହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ଖବର, ଖବର କାଗଜ, କୃତ୍ରିମ ସାର, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପୋକମରା ଔଷଧ, ପାକୁଆ ପାଟି, ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ, ଶାଗ ପତର। ନମ୍ବର 11, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ତଳେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ସଜାଇ କରି ଲେଖିବା। ନାନା ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ପନିପରିବା 12 ମାସ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିବା ତେବେ ହେବ ଏଇଟା 12 ମାସ ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଦୁଇଟିକୁ ଅଜା ଦେଖି ପିଲା ହୋଇଗଲେ ଖୁସି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିବା ତ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖି ଅଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ଘାଣ୍ଟି। ଏହା ହେବ ଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।